जय जगन्नाथ। आपण माननकु अनुरोध भिडियोटी जदि भल लगे ताले भिडियोटी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो वर्तमान ओडिशा रे एसआईआर काम केबे आरंभ हेबो आउ एसआईआर संबंधित अन्य काम आमे केबे आरंभ करिबा से संबंध रे आजिर वीडियो रे आमे जानिबा। तो यही वीडियो जानिया पूर्व देखंतु ना संवाद रो ना 27 तारिख करे गोटे आर्टिकल थिला। तो यही आर्टिकल माध्यम रे आमे जानिबा जे एसआईआर संबंध रे कोन कोन डिटेल्स अछि। ठीक अच्छे ताहले देखो यही आर्टिकल टी गत 27 तारिख थिला। तो पंचायत निर्वाचन पूर्वर एसआईआर ताले ओडिशा रे पंचायत निर्वाचन पूर्वर एसआईआर काम सरीबो। ठीक अच्छे ताहले देखो ये आर्टिकल टी भल भाव आम टे जानिबा। देशर 12टी राज्य और केन्द्र शासित अंचल रे भोटर तालिकार स्वतंत्र सघन संशोधन बा एसआईआर प्रक्रिया चली। आसंता फेब्रुआरी मासरे यह शेष हेबो। ताहले जो 12टी राज्य आउ केन्द्र शासित अंचल रे एसआईआर काम चली ताहा फेब्रुआरी मासरे शेष हेबो। यार अर्थ देखंतु यार अर्थ होची एसआईआर यही 12टी राज्य रे सरिले अन्य राज्य मानकरे आरंभ हेबो। ठीक अच्छे यहाँ पर तृतीय पर्याय रे ओडिशा रे भोटर तालिकार एसआईआर हेबो बोली विश्वस्त सूत्ररू जना पड़ी। तार अर्थ फेब्रुआरी रे जदि यही 12टी राज्य रो सरे ताले मार्च रे आरंभ हेबार संभावना रही। यहाँ को लक्ष्य रखी राज्य रे प्री एसआईआर कार्य आरंभ हो सारी। ताले प्री एसआईआर काम आरंभ हो सारी। ठीक एमिति समय रे भारतर मुख्य निर्वाचन कमिशन ज्ञानेश कुमार 3 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसिछंती। ओडिशार एसआईआर प्रस्तुति संपर्क से समीक्षा करिवे। चलित वर्ष शेष सुधा ओडिशार एसआईआर प्रकाश पाइब और यह अनुसार राज्य रे 2027 मसीहारे त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन करने को प्रस्तुत चली। तार अर्थ ना पंचायत निर्वाचन पूर्वर ओडिशा रे एसआईआर काम सरीबो। मिलिथिबा सूचना अनुसार 2002 मसीहारे शेष थर पई राज्य रे एसआईआर होइथिला। एबे प्री एसआईआर कार्य रे 2002 मसीहा भोटर तालिका एवं 2024 साधारण निर्वाचन पूर्वर भोटर तालिका को आधार करी सर्वे चली। एथिरे केउ बूथ रे 2002 मसीहा रे केउ भोटर थिले से माने 2024 रे सही बूथ रे भोट देइछंती ना नाही ताहा जांच करा जाउछि। सही भोटर एबे उक्त बूथ रे अछंती ना केउठी अछंती ताहा मैपिंग करा जाउछि। जदि केही भोटर मरी जाइछंती तेबे तांको तालिकारु बाद दिया जाउछि। जदि कोनोसे झियो विवाह परे अन्य बूथ को जाइछंती तेबे ताको मैपिंग करा जाई उल्लेख करा जाउछि। जहार 2टी स्थान रे भोटर तालिका रे नाम थिबा जणा पडुछि गोटिए स्थान रो नाम कटा जाउछि। एबे भुवनेश्वर रे 20% मैपिंग होइथिबारु केवल भुवनेश्वर रे पुणी थरे प्री एसआईआर काम चली। ताले भुवनेश्वर रे ही प्री एसआईआर काम चली। मन रखंतु केवल ओडिशार भुवनेश्वर रे एसआईआर बा प्री एसआईआर काम चली अछि। आग को काम सहज करने को एबे केवल प्रस्तुति चली। ताले जो प्री एसआईआर चली केवल प्रस्तुति मात्र। ओडिशा रे एसआईआर हेबो बोली घोषणा हेले बीएलओ माने घर को घर बुली सर्वे करिवे। एथिरे प्रति घर को 2 ରୁ 3 थर जाए सर्वे करा जिवो। एटा तो जानि छंती। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय रे जणे वरिष्ठ अधिकारी कहिबा अनुसार चलित वर्ष ओडिशा रे एसआईआर हेबो केबे हेबो से नहीं द्वंद्व अछि। ताहले देखंतु डेट बा आमे तारीख बा केउ मासरे आरंभ हेबो ताहा आमे फिक्स कहि परिबा नहीं। किंतु जो 12टी राज्य रे चली ताहा फेब्रुआरी रे सरीबो। तो फेब्रुआरी रे सरीले बड़का राज्य मानकरे आरंभ हेबो। तो आमे कहि परिबा मार्च रे संभावना अछि ओडिशा रे एसआईआर काम आरंभ हेबारो। मार्च एप्रिल रे स्कूल रे परीक्षा थिबारु सेते बेले यह संभव नुहे। यह पर जनगणना सर्वेर प्रथम पर्याय आरंभ हेबो। ताहले देखंतु जेहेतु मार्च एप्रिल रे हमर प्रमोशन अछि पिला मानकर एग्जाम अछि। तो सेहि पई से समय रे जदी हुए ताहले हमको बा बीएलओ माननको ना समस्यार सम्मुखीन हेबा को पड़िबो। पुणी एही समय रे ना जन सेंसस
ବା ଜନଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ କେଉଁ ସମୟରେ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ସମ୍ଭବତଃ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଓ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଏହାକୁ କରାଯାଇପାରେ। ତାହେଲେ ଜନଗଣନାଟା ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ SIR ଲେଟ୍ ହେବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, SIR କାମଟା ନା ଫେବୃଆରୀରେ ସରିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସମ୍ଭବତଃ ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ହିଁ ନେଇପାରିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଜନଗଣନା ବା ସେନ୍ସସ୍ ଅଛି ତାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର କିମ୍ବା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ SIR ଆରମ୍ଭ ହେଲେ BLO ମାନେ ନୂଆ ଭୋଟରଙ୍କ ଠାରୁ ଫର୍ମ 6 ଓ ଘୋଷଣାପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଭୋଟରଙ୍କୁ ଗଣନା ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିବେ। ଗଣନା ଫର୍ମ କେଉଁଟା ନା ଯେଉଁ ଫର୍ମ କି ଆମେ SIRରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବା ଆମେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଦେବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଗଣନା ଫର୍ମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭୋଟର ଫର୍ମ ପୂରଣ ପରେ ଏହାକୁ BLO ସଂଗ୍ରହ କରି ERO ବା ARଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବେ। ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟର ଯେମିତି ତାଲିକାରୁ ବାଦ ନ ପଡ଼ିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆୟୋଗ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ। ପ୍ରତି ବୁଥରେ 1200ରୁ କମ୍ ମତଦାତା ରହିବେ। ସଂଶୋଧିତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ପ୍ରତି ବୁଥରେ ଲଗାଯିବ। ନାମ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ବା କାଟିବାକୁ ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ସମୟ ଦିଆଯିବ। ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଭୋଟର ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ ଯେଉଁ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ସେହି ପ୍ରକାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ 3,40,00,000 ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ 3,40,00,000 ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ଦେଖନ୍ତୁ 1.72 କୋଟି ପୁରୁଷ ଆଉ 1.68 କୋଟି ମହିଳା। ସେ ଭିତରୁ ଦେଖନ୍ତୁ 3,434 ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। 18ରୁ 19 ବର୍ଷର ନୂଆ ଭୋଟର ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ। ତାହେଲେ 18ରୁ 19 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ନୂଆ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଅଛନ୍ତି ନା କେତେ 15 ଲକ୍ଷ। 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ 6.7 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ପ୍ରାୟ 1000 BLOଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତାହେଲେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ 12ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ SIR ଚାଲିଛି, SIR ଫେବୃଆରୀରେ ଶେଷ ହେବ। ତ ଫେବୃଆରୀରେ ଶେଷ ହେଲେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବା ଆମେ ସମ୍ଭାବନା ନେବା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ SIR କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା।